नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करुँची जगन्नाथ असीम कृपार आपण मैंने समस्ते बहुत बढ़िया थे थंबनेल देखि आपण मैंने बुझी सारे कि आज भिडटी क्या हाँ सांग मैंने आज भिडटी हूँ से भाइराल सिंगर जी राताराति भिकारुणी महाराणी बनी जाते आउ जो भाई माने मिसिकी एते सारा भाइराल करथिले तो एमिति कौन घटिला जे सांगे सांग तांको सांगे कंट्रोवर्सी हो गला पुलिस केस माने पूरा माहौलटा गोले घाटी हो गला कौन एमिति घटिला तो आ डेरी करंतनी संपूर्ण वीडियोटी को देखंतु ताकि आपण बुझी पारिबे कि घटनाटा कौन आउ कहार भूल कहार ठीक चलो डेरी करियानी फटाफट वीडियोटी को स्टार्ट करिया। नमस्कार मैं सुस्मिता जेना नमस्कार करके आउ लज्जित करनी भौणी तमे तो सोशल मीडिया रो भाइराल सिंगर तुमको किए नचिनिछि मैं इथरे गोटे यूट्यूब रे गोटे वीडियो खुलछि तो सेइथरे लाइक कमेंट शेयर करबे की कथा कहूच भौणी तुम गीत रे पुणी लाइक शेयर करने दरकार पड़ुछि अरे जदि भूल रे भी तुम विषय किए भल कि खराब कहीदेला ना ओडिशा रो पब्लिक पूरा ताको खाई दउछन पूरा मोड़ी के छिंटई पकोछन ठीक अच्छे निश्चय हम तुम वीडियो रे लाइक शेयर करिवो किंतु गीतटा ताको सुना गीतटा सुनिले सिना लाइक शेयर करिवो प्रेम मो भाग्य रे नहीं को गाइलो मो 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 कान कोन सुनिला बुझी पाइलिनी आउ थरे प्लीज प्लीज आउ थरे प्रेम मो भाग्य रे नहीं को गाइलो कि स्वर तुमर से ओडिशा पब्लिक पूरा पागल हो कमेंट ऊपर कमेंट पूरा नादी दौरान आते सुंदर गीत तुम गाउच पब्लिक कौन छाड़े पागला हो ना गीत शुणिकी प्रथम कथा भौणी गीत एवं चली अरे चली कौन कौच भौणी गीत पूरा दौड़ुची पूरा रकेट भाया सुर पूरा माने चंद्रयान 3 जाकि पछरे पहुँचला बहुत दिन टाइम लगेगा किंतु भौणी गीत राताराति भाइराल आ चली कौच भौणी भी गोटे दुईट गीत गाला मैंने कष्ट आगे गोटे गीत गाला कष्ट लगे कहीं पाना ठीक है हयो भाई ए तमें ही भौणी की खोजिकी आनी ती कि अल्लाजुक कथबार्ता तुम कर कहल दिन को गोटे दुटा कौन 15टा 18टा गीत गाई था तुम मनीष खोजिकी आनी ना मेसीन हाँ अरे गोटे लोकर कैपेसिटी जी गीत गाइब ना तुम गोटे अण सिंगर को आनिकी से नन सिंगर को सिंगर बनइलनी तादे तुम एक्सपेक्ट कर 15-20टा खंडे गीत गाइब ना कि तुम गोटे लाज लगुनि लाज अच्छी ना नाई माने लोकटा को पेसिकी खाईदेव ना कौन एमती कि मत बहुत गुरा धमक आसी भाई देखु तुम पछे सीबीआई लगे धमक दौरान ओस्कार पाइला भाई कमटा तो करशा को गोटे बड़ आवार्ड गोटे रत्न मिल तो तुम पछे कड़े धमक दौरान 15 मिनिट जाइन कांद 15 मिनिट जाइन कांद बहुत भी हैरान से करुच्ची भाई की कथा कहूच तुम कहल हाँ तुम्हें गोटे नन सिंगर को आणिकी लगी पड़ी भाइराल सिंगर बनइल तुम एक्सपेक्ट करुच गोटे प्रोफेशनल सिंगर भाया से दिन को 10टा-15टा गीत गाइब माने एते गीत गाई के पैसा नहीं कौन कर तुमको कौन माड़ी दब ना कौन हाँ तुम कौच से कांदुच हैरान कर भाई करनी गोटे लोकर जी कैपेसिटी से कम कर ना कौन मेसीन भाया गाउथुब खाली गाउथुब हाँ तुम आम भौणी विषय एमती कहबनी आमर ये पब्लिक बहुत सांगे सांगे कमेंट करके पोतीदेवे देदेवे पूरा 6-8 आना पूरा देदेवे भितर को तुम जानी ना मो भौणी केते भद्र आगु को देख सब बुझी पार अरे भूले लगेला ये नो भूले लगेला नहीं 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 आपण कथाबार्ता ताळमेळ आपणकर कथाबार्ता ताळमेळ इलो बहुलो भौणी आ एटा की रूप हे तुम जिते बड़े माने आगरे जे नमस्कार वीडियो को लाइक शेयर कर तुम सही ये की रूप पुणी तुम अरे भाई ये किसी बुझे ये किसी घटना किसी बुझा पड़ा अरे कौन कथबार्ता तालमेल रोनी आम कथार तालमेल रोना तुम कथार तालमेल रोनी नाई नाई किसी जदि किसी असुविधा होती कहले रागुंट कहीं आप कहले आम समाधान करदेवानी कहना कौन है आम समाधान करदेबू इलो बोलो ये तो पूरा दब एथर दब मारिब एमती मारिब बिंधुथिब कर एथर भाइराल करुन ए विश्वास करंतु ए रूप देखिकिना से जो दी भाई आनी लागी पड़ी राति अनिद्रा न शोई जो आनी भौणटा को भाइराल करनथले तांको पे गोटे जबरदस्त गीत मोर मन पड़गला आटे गीतटा को सुन दवा प्लीज 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 मनीष गछ लगे बुनी से कहार अनुभव बेईमान से
ପଚାରିବନି ତୁ ଢାଳି ବୋଲୁ ମୋ ହାତ ଧରି ଚାଲିବା ଦିନେ ଶିଖିଲା ସିଏ ଆଗ ପାହାଚେ କହୁଛି ମତେ ଚିହ୍ନିନି ସିଏ ছি 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 ছি, ମାନେ ମାନେ ମୋତେ ତ ନିହାତି ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। ହଁ, ଲାଜ ଲାଗୁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ନିହାତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଏଇନୁ ମା ଭଉଣୀ କରି କେତେ କ'ଣ ଗାଳି ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ହଁ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମିଶିକି ରାତାରାତି ତାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଉଠେଇକି ଆଣିକି ଏତେ ଭାଇରାଲ କଲେ, ଏତେ ପପୁଲାର କଲେ, ସେ ପିଲା ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି? କ'ଣ ଭୁଲ କ'ଣ କରିଥିଲା ଟିକେ ମୋତେ କହିଲେ? କ'ଣଟା ସେ ଭୁଲ କରିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ବସିକି କାନ୍ଦିବ? ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ତାକି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଭାଇ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କୋଉ ଲୋକ ଯୋଉଠି ବସି ଭିକ ମାଗିକି ତାର ଗୀତ ବୋଲିବା କଥା ତାକୁ ଯିଏ ନେଇକି ଆଇଲା ତାର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ। ତ ଯାହା ଓକାତ ଯେତିକି ସେଇଠି ରଖିବାକୁ ଦିଅ। ଭାଇ ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ କଥା କହିଲ। ମଣିଷର ଔକାତ ଯେତିକି, ଯାହାର ଔକାତ ଯେତିକି, ଯଦି ତାଠୁ ଅଧିକା ତାକୁ ମିଳିଯାଏ ନା, ସେ ତାର କଦର କରେନି। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଇ ପିଇ ପେଟ ଫୁଲ ଥିବ, ପୁରା ଚିକେନ ମଟନ ଖାଇ ପିଇ ବସିଥିବ, ଆଉ ତାକୁ ତମେ ଯେତେ କଷ୍ଟଲି ଖାଇବା ଆଣି ଦେଲେ ସେ ଖାଇବା ଗ୍ରହଣ କରିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ତମର କଦର କରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବ ନା, ତାକୁ ଯଦି ତମେ ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଆଳୁ ସିଝା, ଆଳୁ ପୁଣି ସିଝି ନଥିବ, ଦର ସିଝା ଥିବ, ତାକୁ ଆଣି ଦେବ ନା, ସେ ଖାଇକି ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ, କହିବ ଯାହା ହଉ ପୁଅ, ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏଇଥିରୁ ତ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର। କେହି କାହାକୁ ଖରାପ କହୁନାହାନ୍ତି। କାହା ଏଠି ମୋ ବାପାର କିଛି ଯାଉନି। ଏଠି ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଚଳିବ, ପଇସା ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ତ କଦର କରିବା ଯିଏ ଆଣିକି ଆମକୁ ଏ ପୋଜିସନ ବସେଇଛି, ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ ସିଂହାସନରେ ଆମକୁ ବସେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ତ ରେସପେକ୍ଟ କରିବା, ତାକୁ ତ କଦର କରିବା। ଭସ୍ମାସୁର ଯେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ଖାଇବି, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ରାହୁଲଟି ରବି ତାପରେ ସିଏ ବି ଅଭିନେତା ହେଇଗଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ଟୋନ୍ ସତରେ ଶୁଣ, ଯେ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ହିରୋଇନ ପାଇଁ ଲାଗିପାରିବ କି ଟୋନ୍ଟା? ଏଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ରହିବାକୁ ହେଲେ, ଆପଣ କଳାକାର ହବାକୁ ହେଲେ ଦୁଇଟି କଥା ଖାଇବେ, ଗୋଟେ ଗାଳି ଖାଇବେ, ଗୋଟେ ତାଳି ଖାଇବେ। ଯିଏ ଯେମିତି ହରକତ କରିବ ତାର ডিসিশন ପବ୍ଲିକ ନେବ। ପବ୍ଲିକ ତମକୁ ଗାଳି କରିବ କି ତାଳି ମାରିବ, ସେଇଟା ডিসিশন ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ, ସେଥିରେ କିଛି କହିହେବନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିପାରିବି, ଯିଏ ଯୋଉଟାର ହକଦାର ତାକୁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ତ ଏଠି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାହାକୁ ନିଚା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କି କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ସସ୍ମିତା ଭଉଣୀ, ତମେ ଗୀତ ଗାଅ, ତମ ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ ତମେ ଗୀତ ଗାଉଛ, ମୋତେ ପୋଷିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କି ମୋର କିଛି ଭାସି ଯାଉନି। ତମେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ବି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନ ଗାଇଲେ ବି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଚାଲିଛି, ଯେ ତମକୁ ଆଣିଥିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ବି ବିବାଦ ଅଛି ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦିଅ, କରିକି ତମେ ବହୁତ ବହୁତ ନାଁ କମାଅ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତମ କିସ୍ମତ ନା ରକେଟ ଭଳିଆ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉ। ତ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଳି, ଆପଣମାନେ ଗାଳି ତ ବହୁତ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ନାହିଁ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଏପିସୋଡରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।